पंचपीर रॉक्स में हमने 3 दिन गुजारे। यहाँ के खूबसूरत गांव, बुलंद व बाला पहाड़ों, जंगलात और कुदरती मनाजिर की सारी झलकियाँ हमने आपके साथ शेयर की। आज हमारी वापसी अपने घर की तरफ हो रही थी, लेकिन वापसी के सफ़र में हमने सोचा कि आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाएं, और वो है फॉरेस्ट हाउस। फॉरेस्ट हाउस हमेशा से अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर है। अंग्रेज़ दौर में जब यहाँ जंगलात का बाकायदा निज़ाम बनाया गया, तो ऐसे ही फॉरेस्ट हाउस तामीर किए गए ताकि अफसरान यहाँ क़याम कर सके और कुदरत के करीब रहते हुए जंगलात की निगरानी भी कर सके। ये घर पत्थर और लकड़ी के हसीन इम्तजाज से बनाए जाते थे। हम कोटा की तरफ जा रहे हैं। कोटा बाजार मालदापुर से दाएं जाने लतराड़ को रोड लगती है। असल में हमने पिंडी जाना है तो लतराड़ फॉरेस्ट हाउस भी देख लेंगे इसी बहाने, क्योंकि आगे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोटा वाली रोड बंद रही है। तो आज आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं स्लाइड्स। ये हम पहुँच गए कोटा ला कॉलेज, जहाँ पे लिखा हुआ है खंडियोट। आपने यहाँ से राइट मुड़ना है, ये रोड जा रही है लतराड़ को। दोबेरन स्टॉप से लतड़ार तक का सफ़र तकरीबन 15 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये रास्ता उतराइयों और चढ़ाइयों और बेशुमार मोड़ों से गुजरता है, इसीलिए बाइक या गाड़ी चलाते वक्त ज़रा सी भी गफलत ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन एक बात तय है, चाहे आप मोटरसाइकिल पर हो या कार पर हो, ये रास्ता हर किसी के लिए मुमकिन है। इस सफ़र की असल खूबसूरती इसके मनाजिर है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, घने जंगल आपको अपनी आगोश में ले लेते हैं। ठंडी हवा के झोंके, परिंदों की चहचहाट और ऊंचे दरख्तों की छाँव आपको यूं महसूस कराती है जैसे आप किसी कहानी की वादी में दाखिल हो गए हो। रास्ते का हर मोड़ एक नया मंजर दिखाई देता है, कभी पहाड़ों के नज़ारे, कभी जंगल की गहराइयाँ और कभी खुली फिजाओं का जादू। ये इलाका कदरे ठंडा भी है, इसीलिए गर्मी के दिनों में यहाँ का सफ़र और भी पुरलुत्फ हो जाता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक यादगार तजर्बा है जो हर मुसाफिर के दिल पर देर पा नक्श छोड़ जाता है। ये हम पहुंच गए करीब कोटली सतिया रोड के। यहाँ से अब हम जाएंगे लतराड़। ये हम पहुंच गए बाय रोड पे। ये कोटली सतिया से गाड़ी आ रही है, अब उस रोड पे आगे जाएंगे। आगे आएंगे बाजार आता है तेरा हिल टॉप, जहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरफ फॉरेस्ट हाउस है। लहतराड़ बाजार से जब आप दाएं जानिब मुड़ते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद खूबसूरत लहतराड़ फॉरेस्ट हाउस आता है। ये जगह न सिर्फ सरसब्ज माहौल और पुरसकून फ़िज़ा के लिए मशहूर है, बल्कि सयाहों के लिए एक अच्छी क़यामगाह की हैसियत भी रखती है। यहाँ से ऊपर आप बासानी से डेरा हिल टॉप तक भी पहुँच सकते हैं, जो कि करीबन 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। डेरा हिल टॉप अपनी ऊंचाई, ठंडी हवा और इर्द गिर्द के दिलकश मनाजिर के बाइस हाइकिंग और नेचुरल लवर्स के लिए एक बेहतरीन मकाम है। इसी के साथ साथ अगर आप मज़ीद एडवेंचर की शौकीन हैं तो यहाँ से आप लतराड़ टू दनोई फॉरेस्ट हाउस ट्रैक का आगाज़ भी कर सकते हैं, जो इसी रोड के ऊपर आता है। ये ट्रैक घने जंगलात, पहाड़ी मनाजिर और परिंदों की चहचहाहट से भरपूर एक कुदरती रास्ता है जो सफ़र को मज़ीद यादगार बना देता है। इस इलाके की खासियत ये है कि यहाँ एक ही मकाम से मुख्तलिफ सिमतों में कुदरत के हसीन नज़ारों तक रसाइल हासिल की जा सकती है, जो इसे सियाहत के एतबार से एक मुनफरिद मकाम बनाता है। ये यहाँ पे दरख्तों के ऊपर है। मस्जिद बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, छोटी मस्जिद है। ये देखिए, पुरानी दीवारें इसकी बन रहे हैं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट 1901, डिमोलिशन 1962। माशाल्लाह, यानी दोबारा जब
دوبارہ جب بنایا تو یہ 1962 میں، تو یہ دیکھے گا اتنا زبردست سین ہے، جنگل میں منگل والا سین ہے، واہ۔ لہتراڑ فارسٹ ہاؤس ماضی میں ایک اہم اور قیمتی عمارت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ سرسبز پہاڑوں اور گھنے درختوں کے بیچ یہ خوبصورت مقام نہ صرف سرکاری افسران بلکہ سیاحوں کے لیے بھی پرسکون قیامگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمارت اپنی پرانی حالت کھو بیٹھی۔ زیادہ بارشوں، موسمی اثرات اور شاید دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب محکمہ جنگلات نے اس قیمتی ورثے کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ اس مرمت و بحالی کا مقصد صرف ایک پرانی عمارت کو دوبارہ زندہ کرنا نہیں، بلکہ اس خطے کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنا بھی ہے۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوگا، سیاحوں کے لیے ایک بار پھر ایک شاندار اور سہولتوں سے آراستہ جگہ میسر آ جائے گی، جہاں وہ نہ صرف قیام کر سکیں گے بلکہ ارد گرد کے قدرتی نظاروں، جنگلات اور ٹریکس کا بھی بھرپور لطف اٹھا سکیں گے۔ یہ منصوبہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ فارسٹ ڈویژن نہ صرف جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے بلکہ ایسے قدیم مقامات کو بھی دوبارہ اجاگر کر رہا ہے جو ہماری تاریخ اور قدرتی حسن دونوں کو یکجا کرتے ہیں۔ سائٹس کے ویو بھی بہت پیارے ہیں۔ یہ لو جی اسی فارسٹ ہاؤس کا حصہ ہے، اور یہ دیکھیے جی کموڈ، ماشاءاللہ دیسی ٹائپ کموڈ۔ جتنے بھی فارسٹ ہاؤس ہیں پاکستان میں، اس کے ویو بہت کمال کے ہوتے ہیں، کیونکہ محکمہ جنگلات ان کی حفاظت پہ مامور ہے اور ان کی حفاظت بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ بنے گا تو بڑا اچھا لگے گا انشاءاللہ، اور سکون جگہ پہ ہے۔ پھر بھی آپ کو دکھائیں گے اور ابھی بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اگر کوئی سیاح یا فیملی لہتراڑ فارسٹ ہاؤس یا اس جیسے دیگر فارسٹ ہاؤس میں قیام کرنا چاہے تو ان کی بکنگ کا طریقہ کار بھی نہایت آسان ہے۔ ان خوبصورت اور تاریخی فارسٹ ہاؤسز کی بکنگ کے لیے محکمہ جنگلات نے باقاعدہ دفاتر مقرر کیے ہیں۔ عام طور پر ان کی بکنگ راولپنڈی فارسٹ ڈویژن کے دفتر سے کرائی جا سکتی ہے، جو اس علاقے کے قریب ترین اور متعلقہ دفتر ہے۔ تاہم بعض صورتوں میں، خاص طور پر جب کسی بڑے یا مرکزی فارسٹ ہاؤس کی بکنگ کی بات ہو، تو یہ سہولت لاہور فارسٹ ہاؤس ڈویژن کے دفتر سے بھی میسر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ہیڈ آفس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں 3 دن کا یہ یادگار اور خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ سفر نہ صرف ایک قدرتی حسن سے بھرپور تجربہ تھا بلکہ سکون اور خوشی کا ایسا خزانہ بھی تھا جسے ہم ہمیشہ اپنی یادوں میں تازہ رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور آپ بھی جلد ہی اس خطے کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ارادہ کریں گے۔ اگلے ولاگ میں ایک نئی منزل اور نئی یادوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔